CPWD manual, when tender is open and work order is issued, the executive is bound to take action on any contractor if he has not started the work. It is there in the agreement itself. Within 30 days, if site is not handed over or handed over to him, it is deemed to take action. No action has been taken. That is what I am telling you. When you are going to take action, I know there are. You are assuring me. You are assuring me that you will take action on this. Order an inquiry and see that your officer involved is going to be suspended. Are you giving me the assurance? I am not giving. Are you taking it on you for suspending any engineers without inquiry? I want to make an proper inquiry. I will make the proper inquiry. Shri Nilesh Kabral. म्हाका फक्त विचारपाक जाय हेतू क्वेश्चन नंबर जो आशिल्लो क्वेश्चन नंबर 3C जी पार्ट आशिल्लो एक्चुअली म्हजो क्वेश्चन आसा 9 पण तो येवचो ना स्पीकर सर म्हाका स्पीकर सर विचारपाक मंत्र्याक की जेन्ना वर्क ऑर्डर इश्यू करता आनी कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना काम करना कित्याक वर्क ऑर्डर इश्यूड केल्ले आसा खूब हांगा एनेक्चरान आसा ते काम करना जाल्यार तुमी कितें करता तशेंच दवरता वा ती काम करपाचें ना अशें दिसता दाबोलीचे जाला दाबोलीचे दाबोली खूब वर्क ऑर्डर दिल्या ना तो दाबोली म्हणटा. I am not talking about Dabolim. General उलोया. I am talking about general. Question is on Dabolim. Dabolim जरी question असलो. Because sir, he has not given me satisfactory reply. तर दुसऱ्या विचारणी होणे. Are you? प्रश्न कितें आसा? प्रश्न वर्क ऑर्डर दिता आणि कामां चालू करना. It is for Dabolim असो किंवा for every constituency. Everywhere it is happening. Everywhere there are scams. That is what you are suggesting. Your engineers are doing. You are taking a bigger cap on your head. Speaker sir, हे कितें? हांव फक्त Dabolim चालला. जनरल कित्याक सांगता? तुजेरूच घेता मरे. तुजेर कित्याक घेता? तुज्या ऑफिसरांचेर हांव पॉइंट आउट करता. And work order is not issued. मागीर म्हणटलो आपल्याचेर कॅप घायले, आपल्या करप्ट म्हणलो. I am pointing out a big scam, open corruption by one of your engineers who is hand in glove, who is involved in making wrong estimates, who is making double, triple estimate. Will you order inquiry? And how? When will the inquiry report come out? Give me assurance about that. Because sir, म्हाका दिसता माननीय आमदारान हांवें कितें हांगा एश्युरन्स दिलें तें आयकुना. I told I will inquire in the matter. I cannot suspend the engineers unless inquiry is done. That you don't worry. You will have to suspend afterwards. I can assure you that. Then it will not rest with you alone. I will take it to its logical conclusion to vigilance also. I want to mention in this August House, Speaker sir, that I will take this to its logical conclusion. Because sir, through vigilance also, simply because it is a big scam. Speaker he always makes allegation against me that I am always making against. That's why I am refraining myself. Because he has done some of my works and good works also, like solving water problem. I am excusing for that. I am excusing you for that. But in this building thing, you have to take action. You will have to take action. I will not spare you by the time the next session comes. I told I will make an inquiry. I cannot suspend the engineer unless I make an inquiry. Next question, question 4. स्पीकर सर हा विचारला उत्तर देऊ ना स्पीकर सर मागे स्पीकर सर किती झाला स्पीकर सर जो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन असलो जो 4A तो ट्रान्सफर केलो डिफेन्स आणि होम मिनिस्टर विचारलो सीएमाक तो ट्रान्सफर करून इंडस्ट्री डिपार्टमेंटाक केलो जो डिफेन्स एक्सपोजे असलो तो ट्रान्सफर केलो आणि अनइन्स्टॉल केलो. स्पीकर सर आता विचारता 4C स्टार इलेक्ट्रॉन नंबर 4C. स्पीकर सर आन्सर एज पर प्रिंटेड शीट. स्पीकर सर म्हाका माननीय मुख्यमंत्र्यान रिप्लाय दिल्ली आसा आनी ज्या पुलीस स्टेशनाचे हांव सातत्यान फॉलोअप करता आनी प्रत्येक फावटी हांव डिमांड करीत आसलो आनी फॉलोअप करीत आसलो त्या प्रमाणे तुमी आज त्याचो टेंडरय काढला 5.5 कोटीचो जो केपेचे पुलीस स्टेशन जे पयलींची कादय ती जेल ती आनी सामकी मोडीत आयिल्ली वर्सां फक्त डागडुगी म्हळ्यार रिपेर करी आनी आज तुमी खंय तरी हेजो फायनल तुमी टेंडर काडला आसा. हांव एकच विनंती करता क्वेश्चन अशें न्ही विनंती करता की बिल्डिंग्साची कामां परत रिटेंडर जातात तेन्ना हे 5.5 कोटीच्या कामाक आतां सुद्दां इन्क्वायरी केल्ली कोणूच कॉन्ट्रॅक्टर इंट्रस्टेड ना की खूब वर्सांची मागणी लोकांची आज खंय तरी तुमी पूर्ण करतात बरी गजाल पूण हो टेंडर फक्त कोट करपाक कोणाक तरी डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन दियात की कॉन्ट्रॅक्टर तयार करा म्हणून रिटेंडर जर जालो जाल्यार तशेंच उरतलें परत
अशी बिल्डिंगाची खुबशी कामां जाल्यात ते मातशी केअर घेयात की टेंडर जाता 27 तारखेर ओपन जाता आनी येता तुमी दिला बरें काम आसा पूण तें काम जावन तें मातशें पुलीस स्टेशन जावनी. स्पीकर सर, 5.5 कोटीचें काम आसा केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी. तेजे कडेन जी पुलीस स्टेशन असले ते जुने इमारतीत असले. ह्या सरकारान तें काम घेतलां. विरोधी पक्षाचो आमदार असूनही आम्ही घेतला कारण आम्ही आमच्या मतदारसंघ वेगळे आणि अन्य वेगळे हे आम्ही पळयनात. टेंडर जाला म्हज्या अंदाजान 27 तारखेक त्याचे ओपनिंग आसा. ओपनिंग जातकीर तो कित्याक एप्रिहेंड करता हांव नकळो. कॉन्ट्रॅक्टरांनी मतदारसंघात येवपाक इच्छुक आसूंक जाय. थंय जर कॉन्ट्रॅक्टरांक ठरावीक मतदारसंघात त्रास जाता आसत जाल्यार मागीर मतदारसंघात थंय कॉन्ट्रॅक्टर टेंडराक घालिनात. त्यामुळे साधारणपणे सोयीचे काम बरें काम जंय अडचण जावची ना थंय खूब जाण घालतात. म्हाका हांव अपेक्षा करता की थंय कॉन्ट्रॅक्टर येतले घालतले आनी काम तें आमी दिवं शकतले. सर तुमकां माननीय मंत्र्याक सरळ हे जाल्लें आनी तुमकां नदय हाडून दिलें. तुमचेर हांव वायट म्हणना की तुमीच काम घेतलां पूण तुमकां म्हजी मतदारसंघां अशी न्ही बिल्डिंग्साच्या कामाक तुमी डिपार्टमेंटाक विचार बिल्डिंगाच्या कामाक टेंडर जायत असतात फक्त केपेचीच न्ही. आणि केप्याक कामाक घेवपाक सोदना अशें न्ही केप्याक कामाक घेवपाक इच्छूक आसा पूण बिल्डिंग्सा भितर तुमची म्हाका दिसता ओल्ड रेट काय कितें तरी आसा ताका लागून लोक काय पेमेंट पडना म्हाका खबर ना पूण कामाक घेवपाक इंट्रस्टेड ना फकत रिटेंडर जातात. ही पाळी येवची न्हू म्हूण तुमकां नदय हाडटा. तुमी काम केलां म्हणना हांव बरें काम केलां तुमीच केलां पूण हें जावपाक जाय. सर जें काम टेंडर केलां आनी तेची तारीख फुडें आसा न्ही त्यामुळे तो पर्यंत कित्याक उलोवंक जाय. Next question, Sri Naresh Rao. Question number 5A. Answer as per computer sheet. Speaker sir, म्हजो प्रश्न आसलो ड्रिंकिंग वॉटराचेर आनी पिवपाच्या उदकाचेर दिवचलेन जावपी समस्येचेर. दिवचलेन जे उदक येता ते पोडोशे प्लांटांतल्यान येता. पोडोशे प्लांट हो 40 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट. त्याच्या नंतर बरेचसे रिझर्वायर्स आसा. त्यानंतर कनेक्टिविटी आसा पूण तरी सुद्धा दिवचलेन आसूं मये आसूं किंवा दिवचलेचो अन्य तालुक्याचो अन्य भाग आसूं नागपंचम चवथ दिवाळी मागीर नवो सोमवार आसूं खंयचे काले आसूं जात्रा आसूं नेमके त्याच दिसा उदक नासता. स्पीकर सर तर एक दिसच न्ही केन्ना केन्ना 4 दीस उदक नासता. हे कित्या खातीर तुमच्या कडेन समजा जर इतली व्यवस्था आसा जाल्यार हे नेमके कित्या खातीर जाता 4 दीस उदक कित्याक आसना. सादें मातशें बिचोलेक जो सप्लाय आसा तो सप्लाय आमचो पोडोशे प्लांटा वयल्यान जाता. पोडोशे प्लांट इज 40 MLD कॅपेसिटी. बिचोलेक जें उदक जाय तें 12 MLD. आय थिंक बिचोले इज द ओनली कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्या कडेन DI पायपलायन्स घातल्या CI पायपलायन्स घातल्या आनी HDPE पायपलायन घातल्या आनी खंयच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी अशी ना. आनी त्यो पायपलायनी बऱ्यो आसा. इंटरप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भरपूर जाता पावसांत झाडां पडून किंवा इतर हेका लागून. आतां आमी तोय प्रश्न सोडोवपाचो आनी त्या खातीरूच मेजर प्रॉब्लेम जो जाता स्पेशली जो वोल्टेज फ्लक्च्युएशन ती त्या खातीर जाता. आनी त्या खातीर आतां आमी डायरेक्ट केबलिंग करपाक घेतिल्लें आसा. तें येता ते 2 म्हयन्यांत किंवा 3 म्हयन्यांत कंप्लीट जातलें बाय मार्च. आनी त्या नंतर हें इंटरप्शन खूब कमी जातलें. हांव म्हणना कंप्लीट जातलें पूण ताज्या हातूंत काही असो भाग आसा जो टेल एंड म्हणटा आमी आनी आफ्टर टेल एंड इट इज अ हिलॉक. म्हणजे जेन्ना पायपलायन समज 150 mm आसता टेल एंड आनी हिलॉक आसलो की ताका प्रेशर कमी जाता आनी त्या खातीर आमी तें वर्किंग चलना. अशे तुजे काही भाग आसा ज्या कडेन हो रिप्लेसमेंट आमकां करपाक जाय किंवा वी हॅव टू कंस्ट्रक्ट रिजर्वायर देर ग्राउंड लेवल रिजर्वायर एंड देन पंप टू द अपर पार्ट ऑफ द पोर्शन. तेंय आमचें काम चलना. अपार्ट फ्रॉम दॅट म्हाका दिसता 8 रिजर्वायर ऑलरेडी बिचोलेंत आसा. बोड्डे 50 क्युबिक मीटर, लाडफे 100 क्युबिक मीटर, GLR, मुळगांव 300 क्युबिक मीटर, मेनकुरे 300, देन दुमाशे 300 and Sarwan 800 and Lamgaon 800. By considering all the difficulties, we have studied the case at Bicholim
आणि टी लायन जे आसा ताका पूर्ण तरेन सप्लाय करता. जसो बाब मोविनालो आमी दाबोलीम केलें. देर वॉज अ ट्रिमंडस प्रॉब्लेम इन दाबोलीम किंवा वास्को मार्मागोवा where we have brought raw water in Verna. We constructed 2 small plant 10 MLD चे आणि त्यानंतर एक्स्ट्रा 65 MLD म्हणजे 50 ते 57 येताले. It went to 68 plus and after completion at Sange 100 MLD plant another 25 MLD आम्ही तांकां दितात. तुमकांय सफिशियंट वॉटर आसा, तुमकां वॉटर कमी ना. खूब जाणां दिसता की नॉर्थ गोवा वॉटर कमी आसा. ना, एज पर द पॉप्युलेशन, floating population, industrial, institution, we have taken care of it and we will see that आमचो जो plan आसा 24/7 by providing tanks, 500 liters tanks to the houses, we will take care of that also. स्पीकर सर, टेल एंडाक उदक येना ही गोष्ट एक सादी, पूण भर दिवचल शहरान उदक 3-3 दीस नासता. मिनिस्टरान उत्तर दिलें रिजर्वायर्स आसा, सगळे आसा, पूण ते खाली पडल्या. एका वेळाचेर ते भरून वतात, थंय तुमचो स्टाफ ना.